Kan takutnya ginjal ya, kan kalau lagi terasa sakit kan dari pinggang ke bawah sini kan panas banget. Terus bokong ini kayak terasa ditusuk-tusuk pakai jarum. Ini kuatannya, alhamdulillah, Nis udah sembuh. Ini kaki kalau buat jalan nggak bisa napak kayak gini. Ini baru lepas kos kaki sekarang. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت من شر الوسواس الخناس ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita akan menyapa rumah salah satu narsum kita di area Sokawera Cilongok. Rumahnya dekat dari rumahnya Bu Diah yang waktu itu pernah kita datangi. Ya mungkin kalau teman-teman pernah lihat episode ini, ya yang ditemukan buhul bangkai tikus, ya itu dekat situ rumahnya. Dan kasihan banget itu, saya dikirimi videonya, saya lihat aja miris banget ya Mas ya. Itu teriak-teriak ini videonya ketika beliau lagi kesakitan. Kita blur ya karena auratnya nampak. Teriak-teriak tak kira kenapa, ternyata kesakitan ya. Kesakitan. Jadi Rasanya kayak ngapa tuh katanya? Jadi beliau itu dingin sekujur tubuh, tapi menggigil ya gitu. Terus kayak badan seluruh tubuh tuh ditusuk-tusuk jarum, Dan. Oh, Jadi semuanya kayak ditusuk dari kepala sampai kaki? iya, dari badan, area badan. Nah, terus terdapat gatal-gatal kayak gitu. Itu awal mula dari keterangannya pendaftar itu beliau dulu di tahun 2018 itu ibunya pernah dikasih makanan sama seseorang, terus paginya itu muntah-muntah. Nah, habis itu ibunya ngedrop. Iya. Ibunya ngedrop, terus gejalanya sama anaknya yang ini nih, yang dalam kasus yang di video itu. Nah, Berarti ibunya juga rasanya kayak ketusuk-tusuk. awal mulanya seperti itu. Terus ibunya berobat, terus tahun 2024 kok anaknya ikut kayak gitu loh. Waktu pulang anaknya pertama kali gatal, terus seperti itu. Langsung Iya. itu lumpuh apa enggak sih? Enggak ada. Oh, enggak ya? Enggak. Cuma videonya itu Iya. pas lagi berbaring ya teman-teman, terus teriak-teriak. Berbaring. Tapi udah cek medis mereka tuh. Udah normal gitu. Normal. Nihil. Oke, nanti kita langsung wawancara, dan ini kita lagi menuju rumahnya di Cilongok. Dan ingat teman-teman, program di bawah naungan MFO ya, YouTube kami Muhammad Faizar Official itu free, gratis 100%. Jadi ini berbeda dengan program yayasan. Kalau yayasan biasanya roki-roki yang memang tim kami yang memang diundang, itu nanti ada bisarohnya sendiri. Itu tergantung kesepakatan antara pihak pengundang dengan dengan terapis yang mau mendatangi gitu. Tapi kalau kami ini yang di YouTube, ya karena ini adalah misi dakwah juga, kita sekalian liputan, dan ini semua anti settingan ya. Demi Allah nggak ada settingan di sini. Semua real. Kalau reaksi ya kita tampilkan reaksi, kalau nggak reaksi ya kita tampilkan nggak reaksi. Ya kalau misal masih harus berlanjut pengobatannya ya kami sampaikan, kalau sudah sembuh ya kami sampaikan juga. Jadi apa adanya. Dan hati-hati kalau ada orang yang mengatasnamakan tim YouTube Muhammad Faizar kemudian minta-minta uang untuk jalur khusus biar cepat ditangani, itu hati-hati, biasanya penipuan. Soalnya udah ada beberapa orang yang lapor ke kami, katanya dimintai uang, untung belum sempat ditransfer 30 juta. Iya, pantesan ada isu di luaran sampai wali murid ya
dari teman anak saya di sekolah dikatakan, nah kalau rukyah sama Ustadz Faizar tuh 30 juta. Wah enak itu, saya udah bisa haji furoda. Enggak ya, enggak sampai. Karena kita free. Benar-benar free untuk program YouTube ini. Ya. Nanti kita lagi menuju ke rumahnya di Sokawera, Cilongok, Kabupaten Banyumas. Saksikan terus, jangan di skip-skip. Karena insya Allah akan banyak sekali ilmu-ilmu yang akan didapatkan. Jangan lupa siapkan pena, siapkan kertas. Barangkali ada yang kasusnya mirip-mirip dengan narsum kami, itu bisa sambil nulis bacaannya, resep-resepnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nih Bu Diah udah sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Rumahnya dekat ternyata ya? Dekat, cuma beda RT Ustaz. Di mana? Dalamnya. Oh. Pakai lauk koi, jangan pas nelpon. Ya, alhamdulillah tadi kita dianterin Bu Diah ke rumah Bu Alfiah dan Pak Sutrisno, dan alhamdulillah kita sudah ada di rumah beliau. Masya Allah sejuk banget, depannya ada empang, enak lah, khas Cilongok. Tadi Bu Diah bilang katanya sudah berobat kemana-mana gitu, ke admin juga kan ada laporannya ya di admin, itu sampai operasi ya? 2 kali. Yang operasi ibu atau ibunya jenengan? Saya dulu. Oh, Bu Alfiah dulu, terus? Kan asalnya ibu saya yang ada benjolannya di tangan. Nah, pas mau operasi, malamnya hilang, pindah ke selangkangan saya. Terus ibu langsung nggak jadi operasi, jadinya saya yang operasi. Pas pertama kali ada serangan, itu panas nggak di area sini Bu, bawah? Bagian sini, lutut. Panas ya? Panas, ya. Betul kan? Jadi kita ngobrol di mobil, terus jalan sampai sini ya? Terus sampai kan, perut? Sampai perut, terus gatel, nggak ada ini, nggak kelihatan gatelnya. Cuman kalau mau maghrib sama subuh itu rasanya panas, gatel, kayak gitu. Kalau mau subuh? Kalau subuh sama maghrib. Terus kalau makan, pengen makan terus nggak? Iya. Banyak makannya? Ya paling minum makan ya. Banyak, tapi kurus? Ya yang kurus berarti 2 bulan turun 16 kilo. Nggak diet kan? Enggak. Makanya sampai sekarang enak. Oh. Ya kalau makan, kalau dahar banyak Bu? Ya. Berpiring-piring? Ya enggak sih ya. Cuman porsinya udah berkurang, enggak kayak dulu. Cuman nafsu makannya tetap enak. Oh, tetap enak. Enggak pernah pusing, enggak pernah mual, enggak pernah apa. Badan panas nggak rasanya? Ya paling di sini lutut. Sampai ke bawah, rasanya kayak ditarik sampai kenceng banget. Kayak di apa sih, ditarik. Gubat? Ya. Dililit? Iya. Pas waktu mau terasa kayak gitu kan malamnya kayak kelilit, kayak ular, apalah kayak gitu. 3 hari 3 malam berarti sampai kayak dikasih makan apa ya, terus 3 hari 3 malam. Yang sampai sekarang kayak gini. Berarti tiap malam rasa mimpi disuapin? Iya, berarti 3 hari 3 malam. Berturut-turut. Makanannya apa yang disuapin? Iya, nggak tahu makan apa, tapi kayak disuapin makanan sama kakinya kayak digelebetin kayak ular kayak gitu. Tapi rasanya. waktu dikasih makan, saya tanya, katanya rasanya pedas. Oh iya, pedas ya. Ini yang hasil pemeriksaan. Iya, itu dari yang terakhir. Yang terakhir yang dirawat di Margono. Margono terakhir, habis lebaran kedua. Lebaran 2 hari, dirawat di Margono 1 minggu. Ini hasilnya keluarnya kayak gini. Normal semua. Hepar ukuran normal, struktur parenkim homogen, ekogenesitas parenkim normal, permukaan reguler, liver tip lancip, tak tampak nodul, V-porta tak melebar, V-hepatika tak melebar, ductus biliaris intra dan extra hepatal tak melebar, vesika velea, dinding tak menebal, tak tampak batu, tak tampak massa, tak tampak selat. Semua normal. Hasilnya ini dari Margono ya. Ya kan dari RSUD rumah sakit Margono. Islam 3 kali cek juga normal semua. Semua normal. Elizabeth normal. Di USG gitu semua? Normal semua.
Gula darah paling tinggi 200. Paling tinggi. Kan takutnya ginjal ya, kan kalau lagi terasa sakit kan dari pinggang ke bawah sini kan panas banget. Terus bokong ini kayak terasa ditusuk-tusuk pakai jarum. Ini kaki kalau buat jalan nggak bisa napak kayak gini. Ini baru lepas kos kaki sekarang. Dari kemarin kos kakian terus nggak pakai kos kaki. Oke, kita mau melakukan ruqyah diagnostik. Jadi saya bacain, coba Ibu nanti dengarkan, kira-kira ada reaksi apa enggak ya? Didengarin aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Apa yang ibu rasa? Sakit banget. Oh, pas dibacain sakit. Panas sama sakit. Yang sakit mana? Ini. Pokoknya sakit banget. Di bokong. Panas? Panas. Terus apa lagi yang dirasa? Sama pusing. Panas sama pusing. Bawahnya panas, atasnya pusing. Kayak ketusuk? Iya. Di sini kayak ditusuk-tusuk. Kepalanya kayak ketusuk juga nggak? Enggak, cuma pusing. Ayat mana tadi yang paling bereaksi, Bu? Itu falak binas apa ya? Falak binas ya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ikuti saya, Bu. Robbi, inni a'udzubika
min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Nah, pas azan. Gimana rasanya, Bu? Sekarang yang dirasa gimana? Belum selesai nih, nanti kita lanjut lagi. Ya, Madan enteng. Madan enteng? Alhamdulillah. Masih panas nggak? Masih panas? Biasanya kan panas kayak gini, aktif banget. Padahal keringetnya keluar terus, tapi nggak. Oh, keringat keluar. Tapi kerasanya menggigil. Rasanya menggigil. Nah, sekarang kemeringat sumuk. Ini kan kemeringat sumuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kan kemeringat tapi aktif banget. Kemeringat tapi gigil. Tapi ini udah sumuk ya. Sekarang yang masih kerasa sakit mana? Nanti habis azan sholat ya, terus lanjut lagi. Sini ya? Iya, kayak ditusuk-tusuk itu. Masih kayak ditusuk? Oke. Alhamdulillah kita sudah sholat zuhur. Kita mau langsung nerapi Bu Alfiah. Sudah ada es batunya 2 kilo. Banyak air mentah aja nggak apa-apa. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad makara alladziina min qablihim fa'ata Allahu bunyanahum minal qawa'idi fakharra 'alaihim as-saqfu min fawqihim wa ataahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Yuk, pelan-pelan. Bentar, ini maksimal, ada batas maksimalnya 3 menit. 3 menit aja kalau misal teman-teman di rumah mau meraktekin, hanya boleh 3 menit. Oh ya udah, yuk. Bismillah. Kuat, Bu? Insyaallah. Biasanya nggak kuat dingin. Kamar mandi pakai sendal. Ini kuat ini. Alhamdulillah. Ini sudah sembuh. Mandinya 4 hari 5 hari sekali. 5 hari sekali. Air panas. Sambil tak ruqyah ya, Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kuat? Masya Allah. Hangat badannya? Iya, enggak dingin. Kerasa sampai sini nggak pinggang? Pinggangnya tercap-tercap nggak? Belum. Maksudnya tusukan-tusukannya udah hilang? Iya udah. Udah hilang? Alhamdulillah. Udah selesai Bu, 3 menit. Pas dah, boleh lepas. Nggak boleh kelamaan. Jadi kalau misal teman-teman di rumah, aku belum hafal Quran, nggak pede buat ruqyah. Al-Falaq, An-Nas hafalin. Cuma 11 ayat. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Dan Allah buktikan mukjizatnya kan, melalui Al-Quran yang dibaca, sembuh Ibu. Yang biasanya ke kamar mandi aja nggak kuat ya. Iya, pakai sendal, kos kaki, nggak pernah lepas. Itu masuk ke es batu sekilo. Nggak dingin Bu? Enggak. Udah sumuk ini berarti, Iya. udah hangat badannya? Iya, udah benar. Alhamdulillah. Ya. Berarti alhamdulillah Allah sembuhkan Ibu. Amin. Ya paling saya ruqyah rumahnya aja ya. Yang biasanya ada apa penampakan apa di mana? Di sini. Katanya sih ada yang pernah lihat ya. Iya sih katanya orang itu di ini sebelah. Ini Bu, maaf. Ini nggak cukup sekali. Kalau saya saranin setiap hari sekali aja. Tapi pagi, jangan malam. Kalau malam nanti nggak bisa tidur. Pagi-pagi. Terus kalau bisa nanti melampah-lampah. Biar apa? Biar terbiasa dan nggak ngos-ngosan. Karena udah lama kan ini nggak aktivitas. Ibu butuh sinar matahari di waktu duha. Nah sebelum jalan-jalan, rendam es dulu. 3 menit aja, pakai stopwatch. Biar kelihatan, udah 3 menit, udah selesai. Itu ya. Selama 3 pekan, 21 hari. Ya Bu ya. Sambil rendam, sambil zikir boleh. Sambil sholawat boleh, ambil istighfar boleh. Ambil ngaji, baca Quran boleh. Kalau lagi haid ya cukup zikiran aja. Oke, kita ruqyah rumah. Yuk. Nah. Lagi. Nah. وبأسماء الله الحسنى كلها عائد من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر معلن أو مسر ومن شر ما يكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما يكون بالنهار ويخرج بالليل ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بك بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Nanti buat merukyah rumah ambil segini aja ya Pak. Ya. Terus campur ke baskom boleh, ke ember boleh. Ibu selama ini udah pernah napak tanah belum? Selama sakit belum? Selama sakit belum? Rasanya kenapa kalau napak tanah? Risih. Risih? Sakit apa risih? Stop. Risih terus kayak sakit-sakit, kulitnya kayak tipis. Coba Ibu ke depan. Kuat. Kuat? Kuat. Masih risih nggak? Ya masih, tapi nggak risih banget sih. Udah nggak Amit. Dihentakkan ke tanah, Bu. Kejuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Buat jalan, Bu. Wah. Jalan ke sini. Sini boleh nih, ini kan tanah nih. Geli ya, Bu? Iya. Memang gelian dari dulu? Udah lama banget Kak. Oh, lama nggak jalan. Pripun, saya? Ya, kepenak. Udah enak, udah nggak ada. Ya masih geli tapi nggak kayak kemarin-kemarin. Bukan geli sakit kan? Udah nggak? Oh iya, alhamdulillah. Masya Allah. Udah sembuh? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, Allah mudahkan banget kesembuhannya Bu Alfiah. Sehingga ini udah hilang semuanya, udah sembuh total, tinggal pemulihan fisik. Karena selama beberapa bulan yang lalu kan nggak kemana-mana, ya berarti harus dilatih buat gerakan, ya pola gerak, pola nafas, pola makan, dan itu harus diseimbangkan semua. Insya Allah selama beberapa pekan ke depan bisa berisi lagi badannya dan udah sembuh total. Yang gatal-gatal gimana Ibu? Yang gatal sih udah ini. Oh bukan Ibu ya? Iya. Kan Ibu terusan saya, tapi saya udah sembuh. Nah, nanti saya saranin kukunya dipotongi. Ya, kan mau dibuang lagi. Oh lagi haid? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa.
Iya. Nah, sekarang ini untuk Ibu, bekal untuk Ibu. Sekalian diunjuk sekarang aja. Ini diunjuk ya, Bu ya. Ada sendok. Hadiah buat Ibu, tapi diminum sampai habis. Buat pengendalian gula darah, diantaranya bisa Ibu melampah-melampah selama 30 menit tiap hari. 30 menit aja. Nek belum kuat ya 25 atau 29 menit aja. Tanggung ya, Bu. Terakhir kemarin ke rumah sakit sampai ditolak. Iya, Mas? Ke rumah sakit ditolak. Kenapa ditolak? Karena nggak ada penyakitnya. Iya. Oh. Semuanya normal. Insya Allah. Tolak. Kan 7 kali cek kan normal semua. Nih Ibu, sekarang wajahnya udah nggak pucat. Teman-teman mungkin di rumah bisa lihat. Ya Pak ya? Iya. Iya kan? Udah sumringah. Nanti di awalnya pucat. Waktu itu, pas kemarin kan mau rencana mau ke Jogja. Pas sebelum tanya Budiah ya. Iya. Nggak apa-apa ke Jogja aja. Maksudnya biar nanti Ibu lebih mantep. Enggak ya, syukur ini udah sembuh. Ya memang sudah sembuh. Emang udah sembuh, Ibu udah ngerasa enak kan? Coba di sini gimana rasanya? Ya udah enakan terus udah nggak dingin, nggak Iya. menggigil. Itu tuh Bener kan energi saya menggigil. sihir itu yang masuk. Bener kan kalau tidur ini nggak bisa ditukin kayak gini. Mm-mm. Jadi rasanya kayak ditekan. Rasanya. Doain terus Bu Alfiah, Pak Sutrisno, keluarga semua Amin. dijaga oleh Allah. Ini sembuhnya Amin. sembuh Amin. secara paripurna, diberikan panjang Amin. umur dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Amin. Bagi yang mengaminkan, moga-moga juga diaminin sama malaikat. Wa anta bimislin, doa yang sama untuk engkau. Karena telah Amin. mendoakan saudaramu tanpa sepengetahuan saudaranya. Amin. Ya. Untuk teman-teman yang mau mendaftar menyapa rumah bisa ke nomor yang ada di bawah ini. Sekali lagi saya katakan free. Ya. Terima kasih Ibu. Kita mohon pamit. Bapak, moga-moga setelah ini sudah bisa beraktivitas normal dan tetap akan kita pantau. Ngoten nggih? Nantikan terus episode-episode berikutnya. Siapa tahu episode berikutnya ada di rumah Anda. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.